Danas pričamo o našoj eri, odnosno eri početka 2000-ih kada je fudbal dostigao svoj vrhunac. Pričat ćemo o periodu zvanom Joga Bonito. Svi se sećamo perioda kada smo bili osnovna škola, neki su bili srednja škola, momenta kada je fudbal uzimao veliku većinu našeg vremena. Neko je svakako gledao basket, neko je gledao hokej, neko je gledao odbojku, ali sve to nije bilo i nije moglo da se zameni fudbalskom igrom kao takvom. Periodu u kom smo gledali fudbal, čuveni plasman Partizana u Ligu šampiona, čuveni derbi i svađanje u školi, ko je bolji, Crvena zvezda, Partizan, pa čak i Vojvodina ili Rad. Svakodnevno odlaženje u školu i viđenje sa ortacima je bilo verovatno prepuno prepucavanja koji je bolji klub, Partizan ili Zvezda, ili koji je bolji igrač, ko bolje izvodi slobodnjake, ko je bolji golman i slično. Sve ove rasprave i prepucavanja završavale su se ili malim fudbalom u dvorištu, ili skupljanjem i fuljanjem sličica sa fudbalerima, ili u nekom momentu kada je internet već malo uznapredovao, pokazivanjem i prebacivanjem snimaka na kojima vaš omiljeni igrač radi neke poteze i vi onda poredite to sa ortacima i gledate koji je bolji, koji je uspešniji. A sve to se svelo na jedan ogroman pokret koji će iskoristiti komercijalno, naravno, Nike. Godina je 2006. Jedna od ključnih kampanja kompanije Nike u tom momentu bio je svakako fudbal. Te godine Nike je, započeo jednu određenu liniju garderobe i liniju sportske opreme koju je nazvao Joga Bonito. Joga Bonito na brazilskom u prevodu znači igraj lepo. Igraj lepo odnosilo se na fudbalsku igru kao takvu i na prednost u lepoti igre u odnosu na puko tehničko izvršavanje pasa, dodavanja kornera i golova. Nosioci ove kampanje, odnosno ljudi koji su bili glavni akteri svih tih priča, kratkih filmova, mini reklama, bili su tada najpoznatiji fudbaleri poput Thierry Henrya, Ronaldinha, Zlatana Ibrahimovića, Kake, Edgara Davica i svih onih koji su obeležili naše odrastanje. Ovi ljudi su bili ključne face na čelu sa Ericom Cantonom, neprevaziđenom legendom francuskog i engleskog fudbala, koji su u nekoliko filmskih reklama, odnosno filmski snimljenih reklama i kratkih pričica koje su se delile od mobilnog do mobilnog ili se gledale na TV-u nekim posebnim momentima, do okolice, koje su bile poprilično dugačke za reklamu, nosile su u sebi upravo priču čitave kampanje Joga Bonito i u isto vreme kako reklamirali lepotu fudbalske igre do tehnike, driblinga, varanja protivnika i neke brzine. Upravo su reklamirali i visoko kvalitetnu opremu koja je tada bila neizostavan deo svakog dečije kompleta, bilo da je to lopta, bilo da su to kopačke, bilo da je to neki dres ili trenerka, i prosto rodio se jedan potpuno novi kult. Joga Bonito je svoj akcenat, odnosno Nike je akcenat same igre Joga Bonito stavio upravo na individualca, odnosno sve nabrojane fudbalere i još neke od njih koji su u stvari svoje prepoznatljive poteze koji su bili baš njihovi, karakteristični za njih i ono što se kaže trademark ili zaštićeni potezi, koristili su ih u svakodnevnoj igri, bilo da je ta igra bila na normalnom trenutnom terenu ili u tom momentu na ulici, odnosno na malim golićima. Joga Bonito pokret je radio na tome da se popularizuje i ulični fudbal, što je dovelo do opšte ekspanzije malih terena, utakmica 3x3, 5x5 i nekog, uličnog futsala koji je bio potpuni pogodak za Nike, jer je masa, poludela za ovim kako proizvodima, tako i stilu igre. Driblinzi, tehnika, varanje protivnika, brzina, sve ono što krasi jednog individualnog igrača je dolazilo do izražaja i to se podržavalo, a na tome se radilo tokom svih sezona utakmica gde je Nike bio sponzor i aktivno se radilo na reklamnim kampanjama.
Reklamne kampanje uključivale su mini kratke videe, recimo o Thierry Henryu koji na ulici igra street fudbal i svojim potezima, prevari igrača, da go, sarađuje sa nekim još svojim igračima, saigračima, gde su prikazani njegovi potezi u kojima on dribla, prelazi, daje golove iz nemogućih pozicija i slično. Naravno, tu su bili sve snimci, to je sve bila nekako, više i gluma i snimljeno je, što kažu, iz više take-ova. Onda imamo recimo Ronaldinha, čiji je ceo život prikazan od kada je bio klinac nekim kasetama do momenta kada dribla najveće, tako da je bukvalno pokazao svu svoju draž i čar igre, kakav je bio, kakav je i dan danas, iako ima već godina, ali u svakom slučaju jedan od najvećih i najboljih možda tehničara na planeti u tom momentu. Naravno da su njih dvojica i pored Zlatana i pored Totija, i pored čak i, što kažu, debelog Ronalda, bili nosioci ove reklamne kampanje. Nike se jako dobro dosetio da kroz liniju garderobe pokaže krajnjem korisniku, odnosno kupcu, da je on kupovinom tog njihovog, seta, opreme ili neke sportske rekvizite, potpuno individualan, slobodan, da se radi na njegovoj tehnici, driblingu, inovativnosti i da se igra najviše za publiku. Nike je ovome uspeo i privukao je veliki broj klinaca koji su što kupovali patike i kopačke, što kupovali lopte, ali najviše razvili tu neku želju da postanu fudbaleri i zaljubili se u street fudbal. Moja ekipa je recimo imala male golove koje smo u ulici voleli da nameštamo i da na njih igramo fudbal, ali kako su se pojavili odevni predmeti, iz selekcije Joga Bonito, odnosno Total 90 i slično, onda su te neke stvari bile opasne za habanje, odnosno ako je neko trenirao fudbal, nije donosio čuvene Total 90 tu na neku betonsku lokalnu podlogu, nego su svi imali neka 2-3 para, pa su to bile neke kinezare s pijace i slično, to je bilo za drljanje, a ovo je bilo za pravi trening. Jedna od najboljih rekvizita koju sam imao iz tog perioda je svakako zlatno-bela lopta koja je bila karakteristična za taj period vremena Joga Bonito. Sećam se da je Burazer dobio ili uzeo negde u nekoj od sportskih prodavnica kad smo išli da uzmemo patike, uz to smo dobili loptu jer smo uzeli valjda 2 para patika pa smo mogli da biramo loptu i onda smo uzeli tu neku baš kožnu Joga Bonito loptu koju nismo mogli da koristimo na betonu, jer to je bilo, nego samo na travi, pa smo tražili travnate podloge gde možemo da igramo, onda to nije bilo to jer nije bio beton, nije bio street, tako da smo imali 2-3 lopte koje smo drljali stalno. Jedna je bila za beton, druga je bila upravo ta Joga Bonito koju smo koristili redovno kad smo igrali na nekom od travnatih terena u kraju. Kao što sam rekao, trenerke, duksevi, šorcevi, majice kratkih i dugih rukava bile su namenjene nekom streetwearu, odnosno nekom uličnom fudbalu. Za sam kraj, dakle, ljudi koje sam pomenuo, Ronaldinho, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović bili su možda najpoznatiji nosioci Joga Bonito pokreta. Bilo ih je tu svakako i drugih i kasnije treba pomenuti, vredi pomenuti Cristiano Ronalda, ali i Neymara koji su bili naslednici čitave kampanje, čitave linije, tako da je ova linija trajala u tom nekom periodu od 2006. do 2012-13. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i voleo bih u komentarima, kao i posle svake emisije, da pravimo jedan mali community i da se ispričamo do kraja, da vidimo ko je kakve patike nosio kad je bio klinac i koliko nas ima, odnosno da napravimo neki kratak presek koje su kopačke pobedile i kojih patika ili trenerki lopti je bilo više, da li je u stvari Joga Bonito bio toliko zastupljen koliko se ja sećam ili je to bilo samo neko prolazno vreme i nešto što je bilo vezano možda za moj kraj. Vi ste bili na kanalu Milenijalac, mesto gde nostalgija, nije nikakav simptom, nego sasvim normalna pojava. Do sledeće epizode, ćao!